Les élèves de deuxième année, اليوم راح نديروا une révision de la troisième séquence du premier projet. احنا شفنا في la séquence numéro 1 شفنا comment rédiger ou bien comment produire la situation initiale كيف نديروا le début du compte. وشفنا في la deuxième séquence la suite des événements est introduite par des expressions comme un jour, soudain, tout à coup. هذه في la deuxième séquence. Troisième séquence هذه راح نقراوها درك. La séquence 3 اللي راح نشوفوها درك l'intitulé تاعها اللي هو produire la situation finale. معناتها نكتبوا النهاية la fin de l'histoire. Bon, احنا في la première séquence قلنا شفنا les expressions qui indiquent la situation finale اللي هما les formules d'ouverture كما il était une fois, jadis, autrefois. شفنا ثاني في la deuxième séquence un jour, tout à coup, soudain. في la troisième séquence واش عندنا؟ عندنا des expressions qui indique la fin de l'histoire. Léoma par exemple, par exemple, c'est ainsi que, finalement, enfin, à partir de ce jour, depuis ce jour, etc. Donc, les expressions qui indiquent la fin de l'histoire, c'est ainsi que, finalement, enfin, à partir de ce jour, depuis ce jour, etc. Donc, ce sont des expressions qui expriment la fin de l'histoire. Bon, بعد donc les expressions, on va voir شفنا ثاني les substituts كاين lexicaux et grammaticaux. وشنو هما les substituts هادو sont des noms ou bien des pronoms utilisés pour éviter la répétition. يعني نستعملوهم باش نيفيتيو التكرار هذاك باش ما نكرروش الكلمه. نديرو ان اكزامبل. شوف انا واش عندي. Sarah était une jolie fille. Elle vivait avec son père. Donc عندي هنا Sarah وعندي هنا elle. على ما قاليش Sarah était une jolie fille. Sarah vivait avec son père. Pour éviter la répétition, qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé un pronom personnel, qui renvoie à Sarah. Donc, il a utilisé un pronom. Qui utilise un pronom? Substitut grammatical. Donc, on les substitut grammatical. Donc, le substitut grammatical, c'est un pronom qui remplace un nom. Qui remplace un nom par un pronom. Un substitut grammatical. Bon, احنا قلنا نutiliser un pronom. Donc احنا قلنا سارة درنا elle. كون جات هنا كاين par exemple أحمد est un garçon par exemple ولا أمين ما نقولش elle نقول il. أحمد et أمين نقولوا il avec s. Sarah et Amina نقولوا elle avec s. Donc on utilise des pronoms pour éviter la répétition. هذا نسميه un substitut grammatical. شوف هنا le sujet هذا اللي هو le sujet اللي هو سارة ولا أمين on l'a remplacé par elle ولا il. كون حابين احنا نغومبلاسيو مش sujet نحبوا نغومبلاسيو le complément d'objet. نديرو un exemple. شوف هنا واش عندي. la fée chercha Sarah. la fée شوف تعاودت لنا كلمة la fée trouva Sarah تعاودت لنا ثاني كلمة سارة et parla à Sarah. Donc هنا شوفوا واش كاين عندنا سارة تعاودت وعندنا لا في كي ريبيتي. دونك هنا واش كاين هنا لا في. دونك هنا لا في سي لو سوجي. دونك تعاودت لنا كلمة لا في هنا واش نديرو هنا لا في ها راه بعدا السوجي. واش نديرو قلنا on utilise un pronom personnel. La fée c'est un nom féminin donc واش هو le pronom personnel qui convient avec ce nom féminin اللي هو elle. Donc واش نقول la fée chercha Sarah. Elle trouva Sarah. Donc هنا تعاودت لي كلمة سارة بصح أنا سارة اللي راهي هنا مش sujet كيما la fée. واش هي هنا سارة راهي complément d'objet direct. Donc راهي complément d'objet direct. حنا في الcomplément d'objet direct qu'est-ce qu'on utilise pour remplacer le nom? ما نستعملوش les pronoms personnels sujet. Nous avons les pronoms personnels compléments. Par exemple, عندكم le ou la, les ou l'apostrophe. شوف le qui est le complément d'objet direct masculin, la qui compte féminin, les qui compte pluriel. احنا واش عندنا هنا؟ عندنا سارة اللي راهي féminin. Donc واش نستعملوا on utilise la. Donc نقولوا احنا la fée trouva la. mais la هذه ما نخليوهاش هنا. مش كيما السوجي بدلناه بال وخلاص. دونك مادام اللي بدلتها بلا نروح نهز لها هذه ونحطها قدام لو فيرب توجور الكومبليمون دوبجي
ديريكت كي نبدلو نروح نحطو قدام الفيرب ما نخليهش ورا الفيرب. دونك واش نقول لا في تروفا سارة. بون نحينا سارة هذه كومبليمون دوبجي ديريكت فيمينا اللي يرجع لا. وين نحطوه قبل لو فيرب هنا. وهذه سارة من بعد واش نديرو لها فاصوها. دونك واش ولات لي لا في شيرشا سارة. هنا لا في بعدا واش نديرو لها تاني نفاصوها. حطينا في بلاصتها ال. حطينا ال سوجي اللي هي لا في رجعت ال. سارة تروفا سارة اللي كانت كومبليمون دوبجي هنا اللي كانت كومبليمون دوبجي ديريكت رجعناها لا. وين حطيناها قبل لو فيرب ولات لي ال لا تروفا اي بار لا سارة. هذا كومبليمون دوبجي بصح مش ديريكت. هذا كومبليمون دوبجي انديريكت. كي يعود كومبليمون دوبجي انديريكت ما نقولوش لو ولا نقولو لوي. دونك هنا هذه لوي واش نديرو لها نفس الشيء نهزوها ونحطوها قدام الفيرب. دونك نفاصي الكومبليمون دوبجي انديريكت ونحط قدام الفيرب. ها هنا لو فيرب نحط قدامه لوي. دونك ولات لي لا في شيرشا سارة elle la trouva et lui parla. دونك هادو راهم دونك هادو راهم دي سوبستيتو غراماتيكو. نروحو نشوفو لي سوبستيتو لكسيكو. شوفوا هاد l'exemple. Sarah vivait dans une petite cabane. Cette fille était pauvre. شوف هنا واش عندنا. حنا هنا في بلاصة سارة واش درنا؟ ما حطيناش ال كيما في الاول. ما قلناش elle était pauvre. قلنا cette fille. قلنا cette fille. Donc on a remplacé Sarah par un nom ولا un groupe nominal. Donc هنا قلنا donc هنا واش درنا؟ هنا on a utilisé un substitut lexical. On n'a pas remplacé Sarah par un pronom كيما درنا في الاول في les substituts grammaticaux. واش درنا؟ on a remplacé Sarah par un nom. donc هنا ولا un groupe nominal. donc هنا نقولوا هذا c'est un substitut lexical مش grammatical. donc هنا واش عرفنا بلي les substituts grammaticaux sont des pronoms utilisés pour éviter la répétition. donc كيما il elle شفنا lui شفنا لو لا فهادو اللي يرمبلاسيونا لو كومبليمون دوبجي. دونك هادو سميناهم دي سوبستيتو غراماتيكو. لي واسمهم لي سوبستيتو لكسيكو قلنا ce sont des mots qui ont un sens proche ولا ce sont des groupes nominaux بعدا utilisés pour éviter la répétition. هنا شغل رمبلاسينا الكلمه هذه بكلمه خلاف. دونك هذا نسميوها سوبستيتو لكسيكال. نسميوهم دي سوبستيتو لكسيكو. بون عرفنا دوك حنا هذه مليحه باش نستعملوها في لا برودكسيون ايكريت راح نديروها. نزيدو نروحو نشوفو لا لوسون تاع لا كونجوغيزون اللي هو لو باسي سامبل. قريتو لو باسي سامبل دي فيرب دو ترويزيام جروب. في هذه لا ترويزيام سيكونس. في الدوزيام سيكونس واش شفنا لو باسي سامبل دي فيرب دو بروميير اي دو دوزيام جروب. واش قلنا باللي لي فيرب دو بروميير جروب شنو هما هذوك لي فيرب كي سو تيرمين بار او ار. هادو لي فيرب دو بروميير جروب. واش هما لي تيرمينيزون؟ جيفاس قلنا جيفاس او ار et j'ajoute مع avec je j'ajoute ai, avec tu j'ajoute as et le elle j'ajoute a, nous am, vous at et le elle avec s r. comme ça. donc on dirait un exemple. par exemple on a le verbe parler. واش نقول؟ je pars. bon نفاصل er واش ندير؟ je pars je parlais. tu pars كيف نفاصل er et j'ajoute as. زيد واش عندي تاني؟ نديرو par exemple avec vous. نقولو vous parle j'efface er et j'ajoute مع vous. bon هادي عندي مع je هادي مع tu il elle nous vous il elle avec s. donc مع vous اللي هو هذا qu'est-ce que j'ajoute at. نحي er et j'ajoute at. donc نقول vous parlez.
vous parlez. Avec I le L avec S, je نقول I le L avec S parlèrent. Facile ER et j'ajoute ERENT. هادو les terminaisons تاع les verbes du premier groupe au passé simple. Deuxième groupe, واش قلنا في deuxième groupe? Deuxième groupe, on a les terminaisons. Bon, تاع les verbes du deuxième groupe hier, qui m'a fini ou choisir. Bon, واش هما les terminaisons تاع le passé simple des verbes du deuxième groupe avec je. واش نديرو؟ j'efface IR واش ندير؟ facile IR واش نحط avec je نحط IS avec tu et le L IT nous im vous it et le L avec S ir. Donc هادو هما les terminaisons تاع les verbes du deuxième groupe au passé simple. نديرو un exemple. نديرو par exemple le verbe finir. واش نقولو؟ finir نقولو je عندي finir واش ندير؟ نفاصل IR. واش نحط مع جو؟ قلنا نحط مع جو عندي IS. ندير IS. je finis. مع tu facile IR et j'ajoute مع tu كيف عندي IS. مع et le L واش نقول؟ fin نحيد IR et j'ajoute et IT. Avec نديرو par exemple nous نحيد IR j'efface IR et j'ajoute مع nous قلنا im. je finime. nous finîmes. زيد واش عندي؟ avec vous j'efface IR et j'ajoute it. donc نكتب it. شو ولات لي؟ vous finîtes. et le L avec S. et le L avec S. واش ندير؟ j'écris le verbe finir, j'efface IR et j'ajoute واش نزيدو قلنا ir. donc نقول j'ajoute هنا ir. et le L avec S finir. donc les terminaisons au passé simple les homa AI, AS, A, AM, AT, R. Les terminaisons du deuxième groupe au passé simple on a IS, ES, IT, IM, IT, IR. هادو هما les terminaisons نحفظوهم. نروحو دوك حنا واش راح نقراو حنا راح نشوفو les verbes du troisième groupe. donc les verbes du troisième groupe دوك هما نحفظو يختلفوا بزاف. donc شوفوا واش كاين. عندنا دي terminaisons كاينه US, US, UT, UT و UR. هذا نحفظه. كاين دي فيرب du troisième groupe اللي عندهم هاد لي تيرمينيزون. مي اتونسيون انا ما نهزوش لو فيرب ونحيو لو تيرمينيزون تاعو ونبداو نحطو فيه. هادو مش كيما البروميي و دوزيام جروب. نديرو باغ اكزومبل لو فيرب فيفر. شوفوا فيفر كيف يرجع هكذا. يرجع فيك هكذا. ومن بعد نزيدو لي تيرمينيزون هادو. نزيدو هادو. هكا يرجع فيفر. دوك نحفظوه فيفر. دوك نقول فيفر باغ اكزومبل مع جو نقول جو vécu. مع tu نقول tu vécu. مع par exemple nous نقول nous vécûmes. vous vécûtes. et le L avec S vécurent. مع et le L avec S غادي نحتاجوها. il avec S ou bien elle avec S نقولو v نزيدو واش نزيدو U R E N T نقولو vécure. دونك حنا واش درنا؟ دونك حنا نحفظو بلي لو فيرب هذا vivre يرجع vécu. tu vécu le vécume et le vécu. نزيدو لي تيرمينيزون هادو بصح لو فيرب vivre ما نروحوش نفاسيو الار او ونخليو فيف هادي ونكملو. نو ترجع لي فيك ونبدلو. دونك نحفظو هذاك هكذا التروازيام كو. نشوفو باغ اكزومبل نزيدو نروحو نشوفو ان اوتر فيرب. دونك حنا نبداو نحفظو. انا نعطيكم لي فيرب لي شغل اللي تحتاجوهم في هاد لا سيكونس. عندكم لو فيرب فيفر. نزيدو باغ اكزومبل عندنا نزيدو ان فيرب
un autre verbe اللي هو prendre. Prendre. شوفوا مع prendre كيفاه نكونجيغيو le verbe prendre في le passé simple. Prendre كيما deuxième groupe. Prendre كيما deuxième groupe. شوف أنا في deuxième groupe واش درنا. شوف واش درنا. درنا is it im it ir. قلنا هادوما نتاع deuxième groupe. دونك نفس الشيء مع prendre يجينا لو فيرب هذا سهل. واش نديرو؟ نفاسيو هذه نحيو كلشي، نحيو الاو الان الدي الار، نفاسيو هادو كل، نخليو غير البي ار كيما هنا. نخليو البي ار باغ مع جو، هاو خليت البي والار، ونزيد لي تيرمينيزون تاع دوزيام جروب. جو بري، tu pries, et le L avec S et le L prie, IT, nous prime, IM ES كيما دوزيام جروب. دوك حنا نحفظو. دونك عرفنا فيفر كيف نكونجيغو لو فيرب vivre. عرفنا كيف نديرو لا كونجيغيزون نتاع prendre. نزيدو نشوفو ان اوتر فيرب اللي هو venir، نحتاجوه ثاني لو فيرب venir. شوف مع venir ENS ENT ENR ENT ENMES ENTES ENR ENT. هادو لي تيرمينيزون تاع venir، هادو نحفظوهم هكذا. دونك عندي venir واش نقول؟ واش ندير؟ نفاصل او، نفاصل ان، نفاصل كلشي، نخلي غير الفي، وندير مع جو واش نقولو؟ نقولو جو فان، tu vins, et le L vint. Nous vîmes, vous vîntes, et le L avec S vinrent. Donc هذا le verbe venir. شوفوا tenir راه كيما venir، يعني كي نحفظ venir أو نفسه tenir، لي ميم تيرمينيزون نفاصيو بعدا، نفاصيو هادو الكل تبقى لي تي، ونفس الشيء في بلاصه الفي نحطو تي ونقولو جو تان، tu tins، نفس الشيء. بون دونك حنا حفظنا ودوك واش عرفنا لا كونجوغيزون تاع فيفر، وزدنا شفنا prendre، وزدنا شفنا ثاني venir و tenir. بون كاين être و avoir ثاني نحفظوهم لازمين. عندكم être وعندكم avoir. شوف كيف باش تحفظوهم كيما فيفر. قلنا لي تيرمينيزون هادو US UT UT UR، هادو لي تيرمينيزون حطوهم الاتر افوار. كيف نحطوهم الاتر افوار؟ شوف كيف اتر يرجع لي اف، و افوار يرجع او. شوفوا عليهم، اتر يرجع اف و افوار يرجع لي او. ونبداو نخدمو نقولو جو اف اف، ونزيدو لي تيرمينيزون اللي هضرنا في الاول عليهم كيما تاع فيفر. جو فus، tu fus, et le L fut. Nous fûmes, vous fûtes, et le L avec S furent. Avoir قلنا واش يرجع E. donc واش نقول ندير لي تيرمينيزون، نقول عندي جو tu il و elle، عندنا nous و vous et le L avec S. بون قلنا افوار واش يرجع او. دونك واش ندير؟ نحط الاو فيهم كل يولي لي او، ونزيد واش نزيد؟ قلنا US UT UT et le L avec S UR. ولات ليه. دونك عندي être je fus, tu fus et le L fut. Nous fûmes, vous fûtes et le L avec S furent. Avoir. Bon, j'efface. عندي deux voyelles, effacer. هكذا عندي avoir. Je, tu, et le L, E. Nous sommes, vous êtes, et le L avec S, heure. Donc هادو هما لي terminaisons نحفظوهم. هادو دوك نحفظو être ونحفظو avoir. Donc ها واش شفنا. دونك واش شفنا كل شيء. شفنا venir ou tenir. شفنا être ou avoir. شفنا prendre ou vivre. Surtout vivre هذه حفظوها. حفظوا vivre وحفظوا venir حفظوها. و être ou avoir. aller راهي كما البرومي جروب. le verbe aller AIAS a am at و er. صح هو راه troisième groupe être، mais حنا واش نديروا له؟ نكونجيغيو هذا le verbe كيما un verbe du premier groupe. نفاسيو ال er ونزيدو هادو مع je tu et le elle, nous vous et le elle avec s. هذه la conjugaison des verbes du troisième groupe.
حاولوا حفظوا لي فيرب هادو وكل مره نديروا ان فيرب وراني راح نخلي لكم اون ليست نتاع دي فيرب du troisième groupe conjugué au passé simple. Donc حنا شفنا هاد لا troisième séquence. Quel est l'objectif de cette séquence وشنو هو الهدف من هاد لا séquence؟ حنا pour produire une situation finale. حنا باش نكتبوا une situation finale d'un compte. يعني باش نكتبوا النهايه نتاع ولا الخاتمه نتاع ان كونت. نشوفوا ان كونت عندنا هنا ان كونت اللي ما عندهاش لا سيتوياسيون فينال. حنا واش نديرو؟ نحاولوا on va essayer de produire la situation finale de cette histoire. Bon, واش هي l'histoire هذه اللي هي Sarah et la louve magique. Qu'est-ce que ça veut dire la louve? La louve c'est la femelle du loup. حنا تعرفوه اللولو اللي هو الذئب. La femelle الأنثى نتاع الذئب اللي هي la louve magique. هذه معناتها الذئبة السحرية. Il était une fois, dans un pays lointain, une petite fille nommée Sarah. Donc c'est Sarah. Elle vivait avec son père dans un chalet, le lieu, chalet de bois. Un jour, son père, qui était malade, lui dit, donc le père de Sarah était malade, lui dit, Sarah, j'ai besoin d'une plante pour me soigner. Il a besoin d'une plante pour se soigner, pour me soigner. C'est une plante avec des feuilles rouges. Les feuilles la couleur rouge. Tu en trouveras derrière la montagne. Sarah partit donc à la recherche de cette plante. C'est alors qu'apparut une louve magique. La louve. Une louve magique. Voyant Sarah, elle dit, qu'est-ce qu'elle dit la louve magique? Bonsoir petite fille. Tu es perdue? Perdu. Est-ce que tu es perdu? Perdu, je m'entends. إذا ضاعت في الغابة. Tu es perdu? Non, répondit Sarah. Non, je dois trouver une plante pour mon père. لازمني نلقى une plante. النبتة هذيك لازم تلقى النبتة pour son père. Une plante avec des feuilles rouges. واش قالت la louve? Dit la louve. Il y en a que derrière la montagne. راهي ورا la montagne. La montagne اللي هو الجبل هو la montagne, الجبل. Mais c'est très dangereux de s'aventurer là-bas. C'est très dangereux. Pourquoi? Demanda la fillette. La fillette, ça veut dire la petite fille. اللي هي سارة. شوف هذا نقولوا له c'est un substitut lexical. سارة بلا fillette. علاه pour éviter la répétition. باش ما يعاودش كلمة سارة. دوك هذا نسميوه un substitut lexical. Il y a un gros dragon qui garde la plante que tu cherches. Si tu la veux, il faut endormir. Endormir, le verbe endormir. Ce monstre, le dragon, le gros dragon. Pour éviter la répétition, on a ce monstre. Un substitut lexical. Très profondément. Une fois arrivée, Sarah regarda les alentours, mais pas de plante. Exténuée, Sarah se laissa tomber sur le sol et pleura. Le verbe pleurer, au passé simple, à chaudes larmes. Ne pleure pas, dit une voix. C'était la louve. La louve, la louve. Là, ne pleure pas. Le dragon ronflait si fort que la terre tremblait. Il y eut des éclairs de toutes les couleurs et des étincelles. La louve magique dit à Sarah, tu peux prendre la plante dont tu as besoin pour ton père. Le dragon, ne se réveillera pas, mais dépêche-toi. Mais dépêche-toi, ça veut dire fais vite. Donc on va imaginer la fin de cette histoire. Bon, Sarah, son père était malade.
ou il a besoin d'une plante pour se soigner. Donc, Sarah, elle a cherché cette plante. Elle rencontra une louve magique. Elle rencontra une louve magique. وà la fin, l'essentiel, la louve Sarah, tu peux prendre la plante dont tu as besoin pour ton père. Le dragon ne se réveillera pas, mais dépêche-toi. Le dragon ne se réveillera pas, mais dépêche-toi. Donc, Sarah, elle a pu prendre cette plante. Donc, on va imaginer la fin de cette histoire. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, on va utiliser, la fin de cette histoire a été effacée. Imagine et écris cette partie pour compléter le conte. Sarah et la louve magique que tu vas présenter avec tes camarades sous forme de sign. Donc, regarde, choisis une expression qui introduit la fin de l'histoire, enfin, c'est ainsi que, indique les personnages, les shakhsiyat, précise le résultat, le dénouement heureux ou malheureux. Pour préciser ce résultat, on va utiliser une formule de clôture, les hikma depuis ce jour, on a depuis ce jour, on a ajouté enfin, c'est la deux zouj. Donc, bon, on va utiliser enfin, enfin, Sarah, le verbe prendre, prendre, on a prendre, la conjugaison, le passé simple, c'est un verbe du troisième groupe. On a le PR, on conjugué, on met les terminaisons du deuxième groupe. IS, ma I, le L, il y a Sarah, L, I, IT. Sarah prit la plante, remercia, je fais le verbe remercie, remercier, c'est un verbe du premier groupe. La louve magique et rentra, le verbe rentrer, rentra à la maison, le rentra chez elle, et rentra chez elle pour soigner son père. Donc, on a enfin, Sarah prit la plante, remercia la louve magique, remercia la louve magique, et rentra chez elle, pour soigner son père. Pour, a pris pour, le verbe reste à l'infinitif. Bon, on va préciser le résultat, le dénouement heureux ou malheureux, on va dire heureux, le résultat, donc on a depuis ce jour, depuis ce jour, et depuis ce jour, depuis ce jour, par exemple, on Sarah ou la louve magique, ou des amis. Donc on dit Sarah et la louve magique, ou le verbe devenir. Devenir. On a le verbe venir, ou le verbe venir. Devenir, qui m'a venir, ou c'est de. On a INS, INT. Le verbe venir, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, on efface le E, le N ou le I ou le R. Donc, c'est un deux et un R, ENT. Donc, on a I, le R avec S. I, N, R, ENT. devinrent يعني ولاو اصبحوا devinrent واش ولاو صديقات دونك نقولوا devinrent amis ولا amis proches كما نحب devinrent amis خلصنا هذيك واش ولات لي هنا enfin how tu dis une expression enfin Sarah prit la plante remercia la louve magique genre عندي le verbe prendre, on a dit le verbe remercier, prendre, troisième groupe. Remercia, c'est un verbe du premier groupe. La louve magique. Et rentra, c'est un verbe du premier groupe, chez elle,
pour soigner son père. On va le résultat général de cette histoire. On dit depuis ce jour, Sarah et la louve magique devinrent amis. ولا حتى نقدروا نبدلوا نديروا حاجه خلاف واش نقولوا بون حنا قلنا هنا كي قلنا depuis ce jour Sarah et la louve magique devinrent amis نقدروا نقولوا ثاني نقولوا depuis ce jour ولا à partir de ce jour كيف depuis ce jour نقولوا Sarah et son père vécurent, je fais tu as le verbe vivre qui fait conjuguer le verbe vivre اللي قلت لكم ترجع vécu وزيدوا الار مع سارة اللي هي elle و son père اللي هو il مع elle يوليو لي pluriel il avec s donc Sarah et son père vécurent هكذا URENT Sarah et son père vécurent heureux donc c'est un résultat donc واش لقينا شوف هنا واش كاين قلنا enfin enfin شو خلصنا هذه هي لا فان نتاع لي زيفينمون وهذه depuis ce jour là à partir de ce jour هي le résultat de l'histoire ou le dénouement de cette histoire donc هنا واش قلنا enfin Sarah prit la plante remercia la louve magique et rentra chez elle pour soigner son père. Depuis ce jour, Sarah et la louve magique devinrent amis. Ou la تقدروا تقولوا depuis ce jour, Sarah et son père vécurent heureux. هنا عندنا هذه ولا هذه كما تحبوا. وهكذا نكونوا درنا la fin de cette histoire. Donc on a employé une expression qui indique la fin de l'histoire. On a enfin, depuis ce jour, on a indiqué les personnages, Sarah, la louve magique, son père, Zaid on a écrit la formule de clôture, depuis ce jour, là, à partir de ce jour, Sarah et la louve magique devinrent, شوفوا les verbes du troisième groupe. لازم نحفظوا les verbes كما قلت لكم surtout عندكم le verbe vivre اللي نلقاوه مليح نستعملوه في la fin de l'histoire. Devenir, prendre, donc le verbe être, le verbe avoir, donc حفظوا les verbes هذو au passé simple كل مرة هزوا un verbe وحفظوا. كانت هذه une révision qui concerne la troisième séquence. نتلاقاو في des autres révisions. السلام عليكم.